को मार रहे हैं, सिकड़ वाले खुद किसी भी शागिर्द को हक नहीं है उसे हाथ उठाए, शागिर्दों पे हाथ उठाए जा रहे हैं, उन्हें पत्थर मारे जा रहे हैं। कौन सी ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंसानियत है, ये तरीका है, ये तरीकेकार पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके हमला कर दिया। ये बिल्कुल वही मामला है जब बंगालियों को कुचला जा रहा था तो फिर उन्होंने मजबूरन हिंदुस्तान को बड़ा भाई बना लिया। शर्मनाक बात है, पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं जिस त्यौहार में किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं है। इस वक्त दुनिया की आप एटमी ताकत है और हालात ये है कि आप अपनी फौज की परेड नहीं करवा सकते, नकलो हरकत नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे अगर जंग हो तो आप सरवाइव कैसे करेंगे? 100% आबादी में कितने परसेंट माइनॉरिटीज रह गई हैं? 2-3% माइनॉरिटी, उसमें हिंदू कितने रह गए हैं? थोड़े से रह गए हैं और आप उनसे घबरा रहे हैं। यार नाउजुबिल्लाह, एक बहुत बड़ी बात करूंगा, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, कुछ शर्म करो यार। तकदीर बदलने वाली जात मेरे रब की जात है, आप इतनी बेशरम लोग हो, मिनहसल कौम, आप बोल रहे हो सीपेक से हमारी तकदीर बदल जाएगी। बुरा लगेगा, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा। इट इज एन अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट। पाकिस्तान हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है ना, हमें आग नहीं दे रहा, तो किधर दे रहा हमें आग? दो नंबरी कर रहे हैं ना एक किस्म की। नमस्कार दोस्तों, आप हमेशा पाकिस्तानी मीडिया में सुनते रहते हैं कि भारत माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद के अंदर कभी भी नहीं झांकता है। जहां पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ धीरे धीरे करके घटती जा रही है और अब तो नाम के बराबर ही बचे हैं। और आए दिन हम ये भी सुनते रहते हैं कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है पाकिस्तान में। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान के पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा इंसिडेंट हम सबके सामने आया है, जहां पाकिस्तान के हिंदू स्टूडेंट्स जो अपने कॉलेज में होली सेलिब्रेट कर रहे थे उन्हें मारा पीटा गया, जबकि उन्होंने अपने कॉलेज के ऑफिशियल से पहले से ही परमिशन ले ली थी। इसके बाद दोस्तों, जब उन स्टूडेंट्स ने न्याय के लिए प्रोटेस्ट करने लगे तो कॉलेज के गार्ड्स ने फिर उन्हें मारा। और दोस्तों, इस इंसिडेंट में 15 से ज़्यादा हिंदू स्टूडेंट्स की बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तानी पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, उल्टा इसे दबाने की कोशिश कर रही है और इस पर अब तक FIR भी रजिस्टर नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का राय जानते हैं। दोस्तों, क्या 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लामी जमीयत तलबा जो जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, उसके एक्टिविस्ट हैं, उसके जो यूथ ग्रुप है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे और मज़े की बात यह है कि वो सारे भाग गए क्योंकि ये वो मजहबी इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी है। मज़े की बात बताऊं, मैंने अपनी PhD का थीसिस भी इसी सियासी जमात के ऊपर किया हुआ है, अदर दैन दी अदर एक और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के ऊपर भी मेरा थीसिस है। अब ये जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इसके ऊपर बड़ी लंबी मैंने बहस की हुई है कि ये क्या है, किधर से क्या निकले। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। देखें, शर्मनाक बात है, पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, उस त्यौहार को आप मना रहे हैं। मैं खुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब पढ़ता था तो मुझे याद है मेरे एक जूनियर हुआ करते थे कपिल देव, तो वो अभी भी हैं, काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा वो कपिल देव, ही इज़ फ्रॉम सिंध, और मेरा वो जूनियर था कपिल देव। तो वो हम क्योंकि थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे कभी कभी, तो उन्होंने आना हमारे पास और आके हमारे चेहरे पे या गालों पे लगा देना या बालों पे कोई रंग लगा देना, और हम खुशी खुशी से ये करने को तैयार होते थे, मज़ा आता था। और फिर रिसेंटली मैं एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ लड़के डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, बड़े जनाब म्यूज़िक लगा हुआ है और होली सेलिब्रेट हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ का आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कौन है। लेकिन लाहौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है।
اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ آئی تھنک سندھ سے آئے ہوئے تھے اور اپنا ایک سندھ کے اسٹوڈنٹ تھے لیکن یہاں پہ پڑھ رہے تھے. اب دیکھیں یہ کس طرح کی بدتمیزی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی اور مذہب کو رہنے دینے ہی نہیں ہے. آپ نے پہلے ہی ہندوؤں کو کنورٹ کر کر کے مسلمان کیا جو ہے اور یہ کہا کہ بھائی ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے. آپ نے وہ آبادی کم ہو گئی اور اگر جو رہ گئے ہیں اگر آپ وہ آج محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں. اور آپ کبھی مجھے یاد آ گیا بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی تھی. اس بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں بتاتے ہیں کہ وہ جو ہندو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. تو جو ان کو کتابیں پڑھایا جاتا ہے تو ان کتابوں میں ہندوؤں کے بارے میں جو غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو ڈیمونائز کرنے کی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ایک ہندو اسٹوڈنٹ ہو ایک مسلمان اسٹوڈنٹ ہو تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی کہ یہ جو میرے ساتھ شخص بیٹھا ہوا یہ جو کتاب پڑھ رہا ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ ان کی مطلب برائیاں کرنا اور سکھوں کی برائیاں کرنا اور یہ کرنا. یہ کتنی شرمناک قسم کی بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خدا نے آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اپنے مذہب پہ پریکٹس کریں لیکن آپ دوسرے کو تو نہ تکلیف دیں کہ اس کے مذہب کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں. آپ نے جو کرنا ہے کریں. آپ کی جو سوچ ہے آپ دنیا میں یہ پاکستانی مسلمان ہوں یا دنیا کے مسلمان ہوں ان کو ان چیزوں کی کیوں سمجھ نہیں آتی. کیوں ہم نے یہ اس طرح کے ہم ان لوگوں کو سزائیں نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہولی سیلیبریشن کے حوالے سے پنجاب کے اندر جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے انہوں نے فیس بک پیج پہ ہی لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ جناب آپ یہ نہ اس طرف آئیں ورنہ ہم آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے. اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو سندھ کونسل اور ہندو کمیونٹی جو تھی وہ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں اکٹھی ہوئی کہ ہولی سیلیبریٹ کریں گے. لیکن وہ ساری باتیں وہ مولوی تھے. ان مولویوں نے پکڑ کے انہوں نے کہا ان کی کیا جرت ہے اس طرح تو جو ہندوازم ہے وہ شاید ہماری یونیورسٹیوں میں گھس جائے گا. آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر 100% اگر آبادی ہے تو اس میں اس 100% آبادی میں کتنے پرسنٹ مائنورٹیز رہ گئی ہیں 2-3% مائنورٹی. اس میں ہندو کتنے رہ گئے ہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں اور آپ ان سے گھبرا رہے ہیں. ان کی فیسٹیوٹیز آپ کو تو چاہیے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں ان کو زیادہ طاقت دیں ان کو حوصلہ دیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پہ ہم امریکہ یورپ جائیں اور اسلام جو ہے اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں وہ رائٹس ملیں لیکن ہم دوسروں کو اپنے ملک میں وہ رائٹس نہیں دینا چاہتے ہیں. کبھی کسی کا مندر گرا دیتے ہیں کبھی کسی کا گرجا گرا دیتے ہیں کبھی کسی عیسائی کو بلیسفیمی کے نام پہ مار دیتے ہیں کبھی کسی کو کسی کے نام پہ مار دیتے ہیں. یہ جو کنورژنز یہ کتنی شرمناک بات ہے. پاکستان اس چیز کے لیے نہیں بنا تھا کہ آپ اپنی تو ہم نے کیا کرنا ہے. ہم خود بھی ایک دوسرے کو لڑتے ہیں مارتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات ہے کہ جو اچھی بات ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان چیزوں میں انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور میں تو لفظ مائنورٹی کے خلاف ہوں. کیوں ہندوؤں سکھوں عیسائیوں کے لیے مائنورٹی؟ وہ بھی تو اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا میں پاکستانی ہوں. یہ کیا بات ہوئی ہے مائنورٹی ہے؟ کیوں مائنورٹی ہیں؟ وہ پاکستانی ہیں. اور یہ کہہ دینا جی مائنورٹی کمیونٹی یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے. میں اگر کہیں اور دوسرے ملک میں رہ رہا ہوں اور مجھے کہا جائے تم مائنورٹی کمیونٹی ہو تو میری کیا وہاں پہ میرا تو ادھا دل ہی ٹوٹ جائے گا یار کہ یار یہ لوگ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ سی کیٹیگری بی کیٹیگری ڈی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے. انتہائی شرمناک بات ہے کہ ہم جو تھوڑے سے ہمارے ہندو سکھ عیسائی رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ اس طرح روزانہ ان کو میک شور کرتے ہیں کہ تم ادھر کیوں ہو. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. تکلیف دہ قسم کی جو بات ہوتی ہے اور وہ یہ بات ہے.